Morning mga idol. Paintless dent removal. Dito lang tayo sa Kuya Junes Auto Detailing Paintless dent removal. Bakla ceiling to mga idol. Malaking dent. Yan. Good morning, good morning. Bakla ceiling kami ni Christopher Silot at yahoo.com. Kasama natin si Christopher Works. Christopher Works, mga idol. Repair, nandun eh. Repair, yun. Tanggal ceiling mga idol. Kaya ako pa di ba kaya? Dora lang. Di ba bago ako dati kapag paano ko? All goods na mga idol. Yan. Ano sabi mo, Christopher Works? All good. Kuya Junes at Bubal. All goods na. Kanan din. Talag tayo guys sa Kuya Junes Auto Detailing Paintless Dent Removal. Next mga idol. Tanggal na ceiling mga idol. Dalawa pa lang tatanggal ko. Tanggal ceiling mga idol. Napakadami din. Napakadami din mga idol. Bakla ceiling. And back door. Mangga to. Dami. Dami yan mga idol. Flat ceiling and back door. Ito gagawin ni Kuya Jun. Let's go. Christopher Works. Okay ito mga idol. All goods na. Wala nang dent. All goods mga idol. Ha? Guys. Wala nang forever na din. Tanggal na mga idol. Okay. Ano tunta? Ha? Balik na. Ay, ibabalik ate pinto, no? Hindi, pinto muna.